In today's video, we are going to learn modal verbs, uses of modal verbs, okay? And let's see how we can use them. I'm going to tell you in English and after that in Bengali and Hindi, okay? First of all, I would like you to understand the meaning of this. Like it has got bare infinitive with them. You can do something, he could do that, he couldn't do that, you may come, you may not come, it might rain, there is a possibility of rainfall, understood, it might rain, I shall do something, if you are planning to do something in future, you should do that, you shouldn't do that, he will come, understood, he's going to come, he wouldn't listen to me, however hard you were trying to make him understand, he wouldn't listen, he would marry, he found a girl in America whom he would marry one day. And must means when you are left with no time except to do something, you must do that, you are bound to do that, you have got to do that, the same thing. So I hope you have understood in English. And now in Bengali, দেখো বাংলাতে কি হয়, ক্যানের মান হচ্ছে পাড়া, পাড়া। এবার আমি বই পড়তে পারি, আমি বই পড়তে পড়তে পারি, এই কথা বলছো, পারি বলছো তো, আগার পার আসি, যখন তুমি বলছো আমি বই পড়তে পারি, তার মানে কি আমিটা সাবজেক্ট ভার্ব দিয়ে অংশীদারিত, এই যে পড়তে পারি, যে পড়তে কথাটা আছে, এই তের কিন্তু কোনো অর্থ নেই, পড়তে কথাটা, পড়তে এখানে শুধু পরই বসাবো, তেটা আসবে না, কিন্তু এটা মাইনাস, এটাকে ক্রসের লাইনে রেখে দেবে, ক্রস, তে বলতে কিন্তু কোনো অর্থ নেই, এটা বেয়ার ইনফিনিটিভের জন্য হয়, পড়তে পারি, পারা ইংরেজি হচ্ছে ক্যান, তা বাংলা ইংরেজি উল্টো এটাই পাশে নিয়ে আসো, এটাই পাশে নিয়ে যাও, তাহলে কি হলো, হ্যাঁ, ক্যান রিড, তুমি যদি আমি বই পড়তে পারি, আই ক্যান রিড, আমি দেখতে পারি, আই ক্যান সি, আমি খেলতে পারি, আই ক্যান প্লে, আমি যেতে পারি, আই ক্যান গো, আমি দাঁড়াতে পারি, আই ক্যান স্ট্যান্ড, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, আই ক্যান হেল্প, ঠিক আছে, আই ক্যান হেল্প ইউ, আচ্ছা গেল এটা। এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা এইভাবে, তুমি যেতে পারতে, এই দেখো যেতে পারতে, ধরো কোথাও বিয়ে বাড়িতে যেতে পারতে, ঠিক আছে, সবাই রিকোয়েস্ট করছে, তা পারা ইংরেজি কি, ক্যান মানে পারা, আর পারতে কি কুড, ক্যানের পাশ না কুড, ক্যান মানে যদি পারা হয়, কুড মানে পারতে, তা পারতেটা এই পাশে আসবে, আর যেতে ইংরেজি কি গো, বুঝিস নি, এই পাশে চলে আসলো গো, যেতে ইংরেজি গো, এখানে গো নেই, আসলো গোটা এই পাশে চলে আসলো, এটা গুডটা, তার মানে যেতে পারতে, ইউ কুড হেল্প হিম, ইউ কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, ইউ কুড डू योर होमवर्क, अंडरस्टूड, दिस इज हाउ दिस इज डन, ये ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा और एक, जैसे संभावना, তুমি ভেতরে আসতে পারো, ठीक है, তুমি যেতে পারো, क्लास से अगर निकलना है आपको ना, किसी का अनुमति चाहिए आपको, तो मैं पारना, कैसा टाइप का पारना, अनुमति के साथ, অনুমতি নিয়ে পারা, যেমন তুমি আসতে পারো, কাউকে আমি অর্ডার অ্যালাউ করছি, তাহলে তুমি আসতে পারো, তুমি তো বললাম আসতে পারো, এই পারাটার মানে হচ্ছে মে, ঠিক আছে, আসতে পারো আমি অনুমতি দিই, তা আসতের জন্য কি পাবো, কাম, আসতের জন্য কি পাচ্ছি, কাম, আর এই পারার জন্য কি পাচ্ছি, মে, বাংলার যে ইংরেজি বাংলার উল্টো এটা পাশে নিয়ে আসবো, এটা পাশে নিয়ে আসবো, তাহলে কি হলো, মে কাম, বুঝতে পারছো, তা তুমি আসতে পারো, মে কাম, ইউ মে কাম, তুমি আসতে পারো, ইউ মে কাম, এটাতে লেখা পড়ছে না, তাহলে আমরা এটা ভালো দেখে নিই, এটা কালি শেষ কিন্তু, দেখতে পাচ্ছিস না, কালি শেষ হয়ে গেছে, এই জন্য বলি একটা কেন নিয়ে আসো, ওয়াই ডু ইউ ব্রিং ওয়ান, তাহলে তুমি আসতে পারো, এটা বোঝা গেছে তো। আচ্ছা, সম্ভাবনা থাকা, এই যে সম্ভাবনা, সময় ভয় संभावना थाका, संभावना रहना, जैसे कि आज वृष्टि होने का चांस है, संभावना है, क्या बोलेंगे, इट
might. It might rain today. ठीक है, टुडे बोल दिए आप तो टुडे भी बैठा दिया। और आशा संभावना है ही माइट कम, तो उसको व्याख्या करके मैं थोड़े ये रहा बेटा मेरे से पूछ रहा हूँ मेरा रुमाल से, माय गॉड। ठीक है, समझ में आया? तो देखो কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা, ধরো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে, যাওয়ার সম্ভাবনা, যাওয়ার সম্ভাবনা ভয়াকার संभावना আছে, থাকা, ठीक है। तो ये जो है संभावना, संभावना जन की पाচ্ছি माइट, है ना। और इससे क्या हो रहा है, যাওয়া इंग्लिश की गो, ওর যাওয়া যেতে পারে, he might go, there is a possibility that he may go, understood, he might go, is that clear? उसका जाने का संभावना है। मेरा पापा का आने का संभावना है, जानते हो सकता है कि मेरा पापा गया लेकिन my पापा may come back, ठीक है। तो क्या क्या बोलोगे, मे का मतलब आ सकता है लेकिन आने का संभावना, क्या बोलेंगे, मेरे पापा का आने का चांस है, क्या बोलेंगे बताइए। माय फादर माइट, माय फादर माइट, माय फादर, बोलो बोलो बोलो, माय फादर माइट कम। हाँ, माय फादर माइट, ये अच्छा लगा ना, ये यूज सीख के, माइट कम, ठीक है। और मे से भी बोला जा सकता है। और मस्ट कब होता है जानते हो, जैसे कि देखो शैल विल तो जानते हो इजी है, शैल हो जाबो, जाबो, जा के लिए क्या मिलेगा, गो, और बो के लिए क्या मिलता है, शैल, ठीक है। तो इसको इधर बैठाओ, इधर इधर लाओ, शैल को का मतलब जाना, ठीक है। जिसका जाबो बोलता है अंग्रेजी में बोजा बोलना पड़ता है, ठीक है। तो আমি বাজারে যাব, I shall go to market, I shall go to market, ठीक है। তুমি আসবে, you will, और बे 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 समान समान क्या है, will, তুমি আসবে, you will come, ठीक है। तो ऐसा शुड भी ऐसे प्रयोग किया जाता है उचित अर्थ में, उचित, ये आपका ये काम करना उचित, यू ऑट टू डू इट, उचित का मतलब होता है ऑट टू। देखो शुड जो होता है ना, शुड, इसका अर्थ होता है ऑट टू, यू GST, ऑट टू। देखो तुम्हारा जावा उचित, जावा जा, देखो जावा उचित, যাওয়া উচিত বলছো তো উচিতের জন্য কি আনলাম, শুড, समझ में आया, শুড। আর যাওয়া ইংরেজি কি, হেই যাওয়া इंग्लिश কি, গো, এটা এই পাশে নিয়ে আসো, এটা পাশে না, তাহলে তোমার যাওয়া উচিত, এই तुम्हारा যাওয়া উচিত কি হবে, কি होगा बोलो, क्या होगा, आई शुड गो, हाँ आई शुड गो, यू शुड गो, राम शुड गो, जोधू शुड गो, राम ऑट टू गो, आई ऑट टू गो, हो गया ना। हाँ, और वुड का क्या होता अर्थ होता है, फ्यूचर इन द, हाँ वुड, फ्यूचर इन द पास्ट। जैसे वो एक लड़की देखा, he saw a girl, he saw a girl, future in the past, saw a girl, he saw a girl, कहाँ देखा, इन अमेरिका, अमेरिका में, वो अमेरिका में एक लड़की देखा जिसे वो शादी करेगा एक दिन, whom he would, जिसे वो शादी करेगी, whom he would marry, हाँ one day, समझ में आया ना, समझ में आया आपको। he saw a girl in America whom he would marry one day, जिसे वो एक दिन शादी करेगा, तो फ्यूचर इन द पास्ट,
Is there any problem? और must का मतलब आवश्यक, अवश्य, अवश्यम, आवश्यकता। जैसे देखो, तुम अवश्य जाओगे, অবশ্য অব তাহলে এবার সহজ ফলা হস্যই, অবশ্যই যাবে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে যা অবশ্যই কথাটার জন্য কি পাচ্ছি? মাস্ট। আর যাবে বলো বা যা হোক, এই যে বেটা আসছে অবশ্যই কথার জন্য বেটা যোগ হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ, মূল অর্থ কি? মূলত যাওয়া, গো। তাহলে বাংলা ইংরেজি উল্টো এটা পাশে নিচ্ছে, অবশ্যই যাবে, যাবে, যাও বা যাই বলো, এর জন্য গো আসবে, গোটাই পাশে নিয়ে আসো। মাছটা কোথায় যাবে? ওই পাশে না, না, কি হবে? এই এটা গোটাই সামনে যাবে, তারপর খাবে অবশ্যই, যাবে অবশ্যই, কি বলবে? I must, যাবে তো অবশ্যই, I must go, যাবে তো, যাবে তো অবশ্যই, অবশ্যই, তাই না? তা অবশ্যই এর জন্য কি পেলাম? মাস্ট। আর যাওয়া ইংরেজি কি? গো। তাহলে এটা কোথায় নিয়ে আসবো? এই পাশে নিয়ে আসবো, এটা এই পাশে, মাস্ট গো। হয়েছে? তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে হেল্প করবে, কি হবে? হাই, ইউ মাস্ট হেল্প মি। you must help me, আচ্ছা, সে অবশ্যই কলকাতায় যাবে, she must go Kolkata, টু ক্যালকাটা। হ্যাঁ, সে অবশ্যই একটা ফোন কিনবে, she must buy a new phone, बाय अ न्यू फोन, गुड। अच्छा, तुम तुम्हारा एल्डर्स को रिस्पेक्ट करोगे, I must respect my elders, एल्डर्स, ओके। तुम अवश्य कल स्कूल जाओगे, I must go school tomorrow, टू जहां जा रहे हो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू को बैठाना तू है। बोलना तो, यू मस्ट गो टू, तो जो से बोलो, I must go to school tomorrow, I must go to school tomorrow. With this, I come to the end of this video. If you have learned the use of modal verbs, please don't forget to give me a like. Bye.